Hola, Hello, bienvenidos a todos welcome everyone a este nuevo episodio de Un viaje de transformación. to this new episode of A Journey of Transformation. El día de hoy vamos a estar profundizando en el tema de relaciones For today, we're going to be going deeper on the theme of relationships, y especialmente a responder una pregunta de uno de los miembros de Tribu de Cristo. and especially to respond to a question of one of our Tribu de Cristo members. Esta pregunta fue realizada por Manuel This question was made by Manuel, y se las voy a leer. and I'm going to read it to you. Un segundo, perdonen. Just one moment. Manuel nos pregunta: Manuel asks, me encantaría preguntar cómo Ken y Ana I would like to ask how Ken and Anna se perciben el uno al otro perceive each other, y cómo perciben lo que el mundo llamaría and how do they perceive what the world calls la relación personal entre ambos. the personal relationship between each other. Me encantaría escuchar cómo ha sido esa relación, I would love to hear how that relationship has been. si ha cambiado en el transcurso del tiempo, If it has changed throughout the time, si han tenido retos if you've had some challenges, y si en algún momento se ha visto o sentido como una relación romántica. and if at any time you have seen or have felt it to be a romantic relationship, Y cómo se han movido desde ahí hacia, and how have you moved from there hacia lo que ahora parece ser su relación actual. towards what now seems to be your actual relationship. Muchas gracias, Manuel. Thank you, Manuel. Un tema muy, muy bonito A very beautiful theme, que vamos a estar felices de compartir and we're going to be very happy to share con total honestidad y transparencia. with complete honesty and transparency. Yeah, well, I feel it's a very deep one. Sí, siento que es un tema muy profundo. Yeah, and when you really truly hand your relationship over for healing, Y cuando realmente entregas tu relación para la sanación, then everything's going to come to the surface. entonces todo va a salir a la superficie. And you really have to share everything, Y realmente tienes que compartir todo, all your hatred todo tu odio, towards the other, el uno al otro, everything. todo. And so that's going to take a lot of courage. Entonces, eso va a tomar mucha valentía. And it's like, obviously, the ego has its own ideas for the relationship. Y claramente el odio tiene sus propias ideas para la relación, And El the, ego. el ego. and the Holy Spirit has its idea for the relationship. Y el Espíritu Santo tiene sus ideas para la relación. And so everything can be used. Entonces todo puede ser usado. So in the beginning, really, it's about building trust, Entonces al principio sobre fortalecer la confianza. you know, and so Jesus uses the romantic relationship Entonces Jesús usa la relación romántica to build closeness. para fortalecer el acercamiento. So it seems personal Entonces parece personal. if it's used by the ego. Si es usado por el ego, It becomes about the wanting and the getting se vuelve acerca el obtener y querer algo sobre alguien and really wanting its own way. y querer sobre su propia manera. And so that becomes very, very tricky. Entonces eso se vuelve muy tricky, muy Difficult. engañoso, engañoso. Yeah. But the Holy Spirit will use it in another way Pero el Espíritu Santo lo va a usar de otra manera to build that trust with one another. para fortalecer esa confianza el uno al otro. So you feel really, really safe. Así te sientes muy, muy seguro.
Yeah, so you can truly, truly share. Así puedes realmente compartir. And so that is like step by step by step. Entonces es paso por paso. Every day, keeping your mind clean with one another. Cada día mantener tu mente limpia para cada uno. Because ultimately, it's not about establishing a relationship with one another. Porque al final no se trata de establecer la relación el uno al otro. It's about establishing the relationship with God. Se trata de establecer la relación con Dios. Yeah. And so really, we're just clearing what is in the way of that. Entonces simplemente estamos limpiando lo que está en el camino a eso. So there's no more two, there's just one. Entonces no hay más dos, solo hay uno. But while we see the two, Pero mientras vemos los dos, then whatever's in the way must be cleared first. entonces cualquier cosa que esté en el camino hay que limpiarlo, Through the darkness to the light. desde la oscuridad a la luz. And so these relationships are given, Entonces estas relaciones son dadas and often they bring up our deepest fears y frecuentemente traen nuestros miedos más profundos and the things that are very deep that need to be healed within us. y las cosas que están muy profundas tienen que sanarse en nosotros. The other is mirroring what's not healed within our mind. El otro simplemente está reflejando lo que no está sanado en nuestra mente. So it's very humbling to take that gift. Entonces es algo muy humilde tomar ese regalo. And when that begins to happen, Y cuando eso empieza a pasar, the ego says, get me out of here. el ego dice, sácame de aquí. I'm not facing this, No voy a enfrentar esto. because this is the very undoing of you. Porque es realmente el deshacimiento de ti mismo. Yeah. So it can feel very, very intense. Entonces puedes sentir muy intenso. And the ego will turn up the heat as much as possible to get you out of there. Y el ego va a prender el fuego lo más fuerte posible para sacarte de ahí. Or we go into denial. O nos vamos a la negación. Okay, let's not go there. Ok, no vayamos ahí. Let's stay on the surface. Nos mantengamos en la superficie. And as Jesus says, the least that the other brings to Y the relationship, Jesús dice lo que cada uno trae en la relación. the better mm, it will be. Mientras menos traen, va a ser mejor. So basically, we tone it down, don't we? Entonces básicamente lo bajamos And then we stay here, y nos mantenemos aquí. and then we feel bored. Y de ahí nos sentimos aburridos, We lose the connection. perdemos la conexión. We may try and then get it back. Tratamos de obtener algo de You nuevo. know, let's go out for a dinner Vamos por una cena and we have a nice night, and then we go back to our nonsense again. y tenemos una buena noche y de ahí volvemos a nuestro Hiding, sentido. really. Realmente ocultando. So the relationship becomes about hiding. Entonces la relación se mantiene acerca del ocultar. But under Jesus's help, Pero bajo la ayuda de Jesús, he's wanting all of this stuff to come up. Él quiere que todas las cosas salgan a la superficie. So as we know, the relationships show us pretty much everything. Entonces las relaciones nos muestran más o menos todo. And the things that we really hate about ourselves and we hate about others. Y las cosas que realmente odiamos de nosotros mismos y de otras personas. We see the control. Vemos el control. We see neediness. Vemos la necesidad. We see destructiveness. Vemos la distracción. We see anger. Vemos el We see enojo. violence. La violencia. Yeah. So we see all these really, really deep-seated things. Entonces vemos estas cosas que están muy ancladas en nosotros. And all of that will have to be faced. Y todo eso tiene que ser enfrentado. There's no other way. No hay de otra manera. You know, Jesus doesn't talk about these things for a laugh. Jesús no habla de esto solamente para reír. He's talking about them for a reason. Él lo está hablando por una razón. The ego's idea of love La idea del ego del amor says, good. es, you know, es buena. I'm so glad you're believing in this Él dice, me siento bien de que creas en esto, because I'm dragging you to death. porque te estoy llevando a la muerte. So when we stay in these sort of romantic ideas, Entonces cuando nos mantenemos en estas ideas románticas, it's complete death. es la muerte total.
because we haven't had the courage to sort of go to the next level porque no tenemos la valentía de ir al siguiente nivel and truly clear our minds. y realmente limpiar nuestra mente. And so for Anna and I, Entonces, para Ana y para mí, when we went on the trip, cuando fuimos al viaje, oh, you want to share? Before, Yeah. like all the story before. Yeah, Antes. yeah, La yeah. historia era de antes. Lo voy a compartir para que tengan todo el contexto. I'm going to share the whole thing so you have the whole context. Por supuesto, tengan en mente que esta es mi perspectiva propia. Please keep in mind that this is my own perspective. No es la perspectiva de Ken en algunas cosas, It's not Ken's perspective in some things, pero que todo esto sea para que todos podamos sanar. but may this be so that we can all heal. Desde que nos conocimos Since we met each other, en 2017 we met in 2017. y desde entonces a mí me pareció muy atractivo. And since then, I thought he was very attractive. Yo al poco tiempo, a unos meses después, vine a vivir a la comunidad Just a few months later, I came to live in the community, y siempre me gustó. and I always liked him. Estábamos todo el tiempo como gravitando uno hacia el otro. All the time, we were like gravitating one towards each other. Teníamos varias actividades juntas, We had many activities together. siempre nos encontramos en la cocina We always found each other in the kitchen. y yo encontraba como también mucha seguridad en él, I also found a lot of security in him. como que me sentía a salvo con él, Like I felt safe with him. me sentía como, sí, como segura. Yeah, I felt sure with him. Y me recuerdo que los primeros meses de comunidad pueden sentirse muy intensos. And I remember the first months in the community could feel very intense. Para mí lo más difícil era realmente poder abrirme For me, the most difficult was to really open myself up y compartir mis pensamientos privados. and to share my private thoughts. O sea, a mí me daba tanto miedo I had a lot of fear coming up. y como me daba tanto miedo, me pasaba And since I had a lot of fear, it would que empezaba a compartir y se me cerraba la garganta happen that I would start to share and then my throat would close. y después casi que temblaba tratando de hablar. And I was almost shaking trying to talk. Entonces dijeron, ok, vamos a hacerlo un poco más gentil. And they said, okay, let's make it a little more gentle. Vas a tener la oportunidad de compartir con Ken You're going to have the opportunity to share with Ken porque tienes una conexión ya muy natural con él. because you already have a very natural connection with him. Y dije, perfecto. And I said, perfect. También estaba muy feliz porque en ese momento me gustaba mucho. I was also very happy because at that time I liked him very much. Y poco a poco empecé a construir mi confianza And little by little, I built up my confidence. y en realidad fue muy bonito And really, it was beautiful que yo podía abrirme that I could open myself up a las cosas que más miedo me daban, compartir, to the things that I had the most fear of sharing. y él era capaz de sostener el espacio And he was capable of holding the space y alentarme, and to encourage me, encourage me a que lo pudiera continuar haciendo. so that I can continue to do that. Y siento que eso es lo que Ken estaba mencionando hace un momento, And I feel that that's what Ken was mentioning a little while ago, como que Jesús estaba construyendo confianza. that Jesus was constructing confidence. Sí, por supuesto, también ahí empezaba a realmente notar el contenido de mi mente And yeah, there I started to really notice the content of my mind. y empezaba a notar I started to notice cómo quería yo que fueran las cosas de cierta manera. how I wanted things to be a certain way. Por ejemplo, en ese momento yo quería estar con él en una relación de pareja. For example, in that moment, I wanted to be with him in a romantic relationship. Y en ese momento no estaba siendo como dado por el Espíritu Santo. And at that moment, it wasn't being given by the Holy Spirit. Yo todavía era muy nueva, I was still very new. como que estaba muy inestable en mi mente.
Like I was still unstable in my mind. Y se sentía que si yo me metía a algo así en ese momento, And it felt that if I went into something like that at that moment, en lugar de estabilizarme, instead of stabilizing myself, me iba a lanzar a algo mucho más difícil. I was going to leap into something that was a lot more difficult. Entonces lo más gentil es que en ese momento no fuera así. So the most gentle at that moment was for it to not be that way. Pero igual pues, tuvimos momentos muy alegres colaborando en la cocina But at the same time, we had a lot of joyful moments collaborating in the kitchen y con la limpieza de la casa. and with cleaning the house. Él estaba a cargo de esas dos áreas de la casa He was in charge of those two areas in the house, y yo era su asistente. and I was his assistant. Entonces, ahí, no sé, siento como que eso traía como esa ligereza a la relación. And I feel that this is what brought that lightness to the relationship. Por supuesto, cuando estábamos en esa oración y me decían, este no es el momento para una relación de pareja, Of course, when we were in that prayer and they were telling me that this isn't the time for that type of romantic relationship or partnership, por supuesto que yo, eso no me hacía feliz. of course, that didn't make me feel happy. Y por supuesto que había lágrimas, And of course, there were tears, había tristeza, there was sadness, pero había algo en mí que deseaba confiar, but there was something in me that wanted to trust, que sabía que eso, que yo no sabía que era lo que más me convenía. that knew that I didn't know what was best for me. Y sí, como que ahí poco a poco estábamos caminando. Yeah, and then little by little, we were walking. Después sí llegó un momento donde se sintió que era el momento de estar en una relación de pareja. And then there was a moment where it was felt that it was time to be in a relationship. Y eso trajo sus propias cosas. And that brought its own things. Sí, eso trajo muchas cosas para mí. That brought a lot of things for me. Creo que para Ken él lo pudo manejar mejor que yo. I think Ken was able to manage it better than I was. No sé, pero no sé, había mucha sanación ahí para mí. I don't know, there was a lot of healing there for me. Ahí fue que empecé a notar todas las expectativas que tenía That's where I started to notice all the expectations that I had de cómo tenía que ser una relación de pareja, of how a romantic partnership had to be, que cómo me tenía que tratar un novio of how a boyfriend is supposed to treat me. y ver que incluso culturalmente And also seeing, even with culture, era una cosa totalmente opuesta. it was a thing that was completely opposite. Por ejemplo, For example, en la cultura latinoamericana hay muchos abrazos in the Latin American culture, there's a lot of hugging y besos y mucho contacto físico. and kisses and a lot of physical contact. Pero eso es normal con todas las personas que tienes alrededor. But that's normal with all the people that you have around you. Y para mí en una relación de pareja era lo más normal. And so for me, in a romantic relationship, that was the normal. Y en contraste, And then you found, que, and in contrast, que Ken había sido criado en un hogar inglés, that Ken was brought up in an English area, donde sus padres ofrecían su amor de otra manera. where his parents offered love in a different way. Ellos no eran nada de estarse tocando ni abrazando. They weren't into touching and hugging. Y para él demostrar amor era estar ahí para mí. And so for him, showing love was him being there for me. Por supuesto que al ego le daba como un cortocircuito. So for sure, to the ego, it was like a short circuit. Eso no era el concepto que yo tenía de una relación. That's not the concept I had of a relationship. Pero creo que yo le iba a abrazar I think I was going to go hug him. y yo sentía como que estuviera abrazando a la pared. And I felt like I was hugging a wall. En ese momento como que Ken, no sé, no podía abrirse a los abrazos en ese momento. I think at that moment, Ken wasn't able to open himself up to hugs at that time. Por supuesto, vi todas mis expectativas de cómo tenía que verse la relación. Of course, of all my expectations of how a relationship should look, De cómo me tenía que tratar un novio. of how a boyfriend is supposed to treat me.
tantas cosas. A lot of things. Ahorita, sinceramente, no me acuerdo de algún otro ejemplo, Right now, like I can't think of another example, pero podía ver todas las expectativas que tenía but I can see all the expectations that I had y el dolor tan intenso de querer sostenerlas. and the intense pain of trying to hold on to them. Eso fue una de las cosas que noté. That was one of the things that I noticed. Otra cosa que noté es que yo nunca me consideré una persona celosa. Another thing that I noticed is that I had never considered myself a jealous person. Nunca. Never. Según yo no tenía ese problema. According to me, I didn't have that problem. ¿Y qué fue? Que en esta relación todo lo And que what- estaba abajo salió. And what happened in this relationship, everything that was underneath came up. Por primera vez noté los celos. For the first time, I noticed the jealousy. En ese momento él trabajaba con muchas chicas At that time, he worked with a lot of women, y una inseguridad enorme en mi interior estaba elevándose. and a huge insecurity deep within me was starting to come up. Creencias de no ser amada, Beliefs in not being loved, que no era suficiente, that I wasn't enough, que si fuera diferente, que él me amaría más. that if I was different, he would love me more. Habían como esos trucos del ego todo el tiempo. There were these tricks of the ego there all the time. No sé, hubo un gran desmantelamiento para mí. I don't know, it was a huge undoing there for me. También experimenté muchos milagros. I also experienced a lot of miracles. Así que fue un tiempo de un aprendizaje muy intenso. So it was a time of like a very intense learning. También empecé a abrirme mucho más honestamente I also started to open myself up a lot more honestly. cosas que normalmente no quería mostrar a Things nadie. that I would normally not want to show to anyone Estaban saliendo. were starting to come up. Por ejemplo, el enojo nunca fue algo que yo quise demostrar. For example, anger wasn't something that I wanted to show. Y toda mi vida traté de no demostrarlo. And all my life, I tried not to show it. No sé si es como esta cosa que el enojo no es muy aceptable. I don't know if it's this thing about the anger not being very acceptable. Y con la relación And with the relationship, empecé a notar que ese monstruo que estaba ahí abajo I started to notice that that monster that was underneath quería salir. wanted to come out. Y yo creo que por primera vez me di la oportunidad de enojarme de verdad. And I think for the first time, I allowed myself to really get angry. Creo que nunca nadie me había ayudado así. I think that never someone has helped me that way. Que el Espíritu Santo estaba usando a Ken The Holy Spirit was using Ken para traer toda eso que había suprimido. to bring up everything that I had suppressed. Así que ha sido un camino de mucha humildad. So it's been a journey of a lot of humility. Toda mi máscara All of my mask de, no sé, niña buena of being a good girl, o amorosa o lo que sea, of being loving, or whatever it is, o lo que yo pensaba que era ser amoroso, or what I thought it meant to be loving, se estaba desmoronando. was starting to unravel. Sí, es que fue un gran desmantelamiento. Yes, it was a huge undoing. Estoy segura que trajo diferentes dificultades para Ken. I'm sure it brought different difficulties for Ken. You want to share about that? Like that first That few. phase. ¿Quieres Yeah, compartir eso? yeah, sure. Well, it was really, really interesting Bueno, lo que fue realmente interesante when it goes under the Holy Spirit's guidance, cuando se va hacia la guía del Espíritu Santo, because it was like through when we began to become more intimate, seemingly, porque cuando aparentemente nos volvimos más íntimos, it was like there was something that was like not giving her what she wanted.
porque había algo que no se estaba dando que quería, in all the hugs and everything. los abrazos y todo eso. But it was like something was like saying no to that in my mind. Pero había algo que decía no en mi mente. And it wasn't that I didn't want to go towards her, Y no era que no quería ir hacia ella, but it felt like something was guiding me in that way. pero se sentía que algo me guiaba de esa manera. And then that was really, really evoking these feelings within you Entonces eso evocaba estos sentimientos en to ti see these expectations. para ver todas estas expectativas. So that was actually really beautiful. Entonces eso realmente ha sido muy hermoso. And at the same time, Y al mismo tiempo, I feared the love that she had for me. yo sentía el amor que tenía hacia mí. Sentía miedo. Ay, sentía miedo. I wasn't used to what she was bringing. Sentía miedo. No estaba acostumbrado a lo que ella traía. Yeah. So, there was a lot of fear in me at the time. Entonces sí, había mucho miedo en ese momento. And so I felt like there was a lot suppressed. Entonces sentía que había mucho suprimir. Yeah. So there was sort of like there was this dance going on between us at that time. Entonces había este baile que había entre nosotros dos. You were undoing all your expectations. Tú estabas deshaciendo todas tus expectativas. And it was the start of sort of opening up to something new for Y me. era el comienzo de empezar algo nuevo para mí. Yeah. And so in the beginning, there was like a lot of, that helped with your anger. Y en el principio sí, sentí que ayudaba con tu enojo. Yeah. I was great. I was grateful for it. Estaba agradecido por eso. And that built up honesty with us. Y eso fortaleció la confianza entre nosotros. And so then that phase was really, really being honest. Entonces en esa fase se trataba de ser muy honestos, With sharing all we don't like about one another. compartiendo todo lo que no nos gustaba acerca del uno al otro. And that became pretty intense. Y eso se volvió muy intenso. That brought a lot of emotion. Eso trajo muchas emociones. And then we would always play this, it became the victimizer roles. Y siempre jugábamos estos roles de víctima y victimisario. So often in our tasks here at Living Miracles, Y frecuentemente en nuestras tareas aquí en Living Miracles, I would seemingly be leading yo aparentemente estaría dirigiendo and she would be following. y ella estaría siguiendo. And that would sort of bring about this power battle Entonces esto traía esta batalla de poder and control between us. y el control entre nosotros. So either she would feel like a victim and I'd be the victimizer. Entonces ella se sentía como la víctima y yo el victimario. And it just felt we couldn't meet, we couldn't join together fully. Entonces sentía que no nos podíamos encontrar, no nos podíamos unir totalmente. If I went into strength, Si yo me iba a la fortaleza, this would almost pull her down more and you'd feel more unworthy. It brought up a lot of unworthiness. Esto bajaba más, entonces traía más falta de valía. And then I would feel angry Entonces yo me sentía enojado, that she didn't want to meet me. que ella no quería encontrarme. And then underneath that, there was a lot of possessiveness between us Y por debajo de eso había mucha posesión entre nosotros and a lot of manipulation, y también mucha manipulación, manipulating for love. manipulando por el amor. And so there were many sort of dynamics in the background Entonces en el fondo habían muchas Dinámicas. that we couldn't see at the time. We didn't see it fully. que no podíamos ver totalmente en ese momento. So it was all being pushed up to the surface. Entonces todo estaba como empujado hacia la superficie. And so it became quite intense. Entonces se volvió muy intenso. And then it was felt that phase was over for us. Entonces se sintió que esa fase se acabó para nosotros. So what thing? Yeah. And so then then the sort of more intimate relationship seemingly parted. Entonces esta relación íntima fue. But what I loved about this for Pero myself pero lo que yo amo de esto was it was once we split up, es que una vez nos dividimos, Anna went into complete strength. Ana fue totalmente a la fortaleza.
And it was like a new side of her came out. Y es como que una nueva parte de ella empezó a salir. It was like that difficulty, that healing. Se sintió como que esa dificultad, esa sanación. Now there was an integration. Había una integración. Because for me, Porque para mí, from the very first day that I met Anna, desde la primera vez que yo conocí a Ana, I saw her love for God. yo vi su amor por Dios, I saw her devotion. vi su devoción And I saw this beautiful strength in her. y vi esta hermosa fortaleza en ella. And she would share that she didn't feel that about herself. Y ella sentía que no sentía eso acerca de ella misma. And I would always say, well, that's what I want for you. Y yo siempre decía, eso es lo que yo quiero para ti. You know, you are the gift. Y tú eres el regalo. And so when we parted at that time, Entonces, cuando nos dividimos en ese momento, it was like something came through her, like you had to really go inside, didn't you? es como que algo vino a través de ella que tenía que ir adentro de ella And then misma. it was incredible Y fue for me to increíble watch, ver eso, because it was like that closed flower has now opened up. porque era como que esa flor que estaba cerrada empezó a abrir. Yeah. And now she was experiencing that strength and that love. Y ella estaba experimentando esa fortaleza y ese amor. So it felt like that phase was done. Entonces sintió que esa fase había terminado. And I got happy being on my own. Y yo me volví muy feliz estando yo solo. So that was that. Entonces así era. Sí, como que yo sentía que tenía tanto amor para dar Yeah, I felt that I had so much love to give y tanto amor por él, and so much love for him. que no sé, o que también era difícil para él recibirlo. I don't know, it was like also difficult for him to receive it. Siento que en ese momento también estabas en una parte más cerrada. I feel that at that time you were at a space where you were a little bit more closed. Y era como ok. It was like, okay. Y para mí una de las más grandes lecciones fue And for me, one of the biggest lessons was que yo tenía que seguir dando ese amor that I had to continue to give that love y no esperar ninguna reacción de él. and not to expect any reaction from him. Mi tarea era solo dar amor. My job was only to give love. Así que si yo sentía mucho amor y quería abrazarlo, So if I felt a lot of love and I wanted to hug him, incluso si me tocaba abrazar a la pared porque así se sentía, even if I had to hug the wall, because that's how it felt like, yo tenía que dejar ir como quería que él actuara I had to let go of how I felt he should act y sentirme llena con ese acto de dar. and to be fulfilled with that act of giving. Mi tarea era solo dar ese amor. My job was only to give that love. No era asegurarme que se recibiera de cierta manera, It wasn't to assure myself that it was received in a certain way o querer cambiarlo, or to want to change him o querer que él se abriera conmigo. or to want him to open up towards me. Así que en eso fue lo que estuve trabajando mucho. So it was in that I was working on a lot. Era como que tenía que entregarle el regalo It's like I had to hand him over the gift y quitar las manos. and then take my hands away. Como si le gustaba, no le gustaba, If he liked it, if he didn't like it, eso ya no dependía de mí. it didn't depend on me anymore. Y eso ha sido algo que me ha servido desde entonces, And that has been something that has helped me since then. porque ese contener el amor me causaba muchísimo dolor. Because that holding back of the love caused me a lot of pain. Así que sí, eso fue otra de las cosas muy útiles para mí. Yeah, that was one of the things that was very useful there for me. Quería mantener mi corazón abierto I wanted to keep my heart open. y Jesús me dio muchas oportunidades para elegir mantenerlo abierto. And Jesus gave me a lot of opportunities for me to choose to keep it open En lugar de retener ese amor, instead of holding back that love por miedo al rechazo, for fear of rejection.
Sí, después de esa fase, After that phase, siento que yo no lo había podido dejar ir. I feel that I wouldn't have been able to let it go. Y todavía envolvían esos sentimientos de atracción. Still, those feelings of attraction would still keep coming up. Siento que los próximos, no sé, como 3 años, I feel like the next 3 years o 2 años, or 2 years, estábamos como que sí, como que no. we were like, yes or no. Yes. Había momentos donde estábamos muy, muy cerca There were times when we were very close y yo me volví a enamorar and I fell in love again. y después él me decía, no, gracias. And then he was saying, no, thank you. Y el corazón roto. And the broken heart. Eso pasó muchas veces en ese tiempo. That happened a lot of times at that time. Pero siento que había una lección bien grande. And I feel like there was a very big lesson. Después el año, no el año pasado, sino el anterior, But then not last year, but the year before that, yo llegué a un punto donde dije, Jesús, tienes que ayudar a dejarlo ir. I came to a point where I said, Jesus, help me to let him go. No puedo pasar por otro corazón roto. I can't go through another heartbreak. El dolor era demasiado intenso. The pain was too intense. Y hice la oración desde el fondo de mi corazón. I did this prayer from the depths of my heart. Y por supuesto que Jesús la respondió. And of course, Jesus answered it. No como a Ana le hubiera gustado. Not the way that Anna would have liked, Pero fue al final, ahora puedo ver que fue una gran bendición. but finally, like now, I can see that it was a huge blessing. En ese momento no lo vi así. At that time, I didn't see it this way. Jesús mandó a otra chica Jesus sent another woman, y ella, no sé, el corazón de Ken se abrió de par en par and I don't know, Ken's heart just opened up, y, y me vino a decir a mí un día, and he came to tell me one day, Ana, te tengo que contar Anna, I have to tell you, que estoy enamorado de alguien más. perdón? That I'm in love with someone else. Oh, Por supuesto que eso fue como que me hubieran metido una lanza en el corazón. of course, that felt like someone had punctured my heart. Aparte que vivíamos en la misma casa. Apart, we lived in the same house. Me recuerdo que yo podía escuchar cuando él se estaba riendo con la otra chica. I remember that I could hear when he was laughing with the other woman. Eso fue espantoso. That was terrifying. Mucho dolor, A lot of pain, mucha tristeza. a lot of sadness. Pero siento que era algo que tenía que pasar. But I felt that it was something that I had to go through. Por primera vez en mi vida, For the first time in my life, no traté de cambiarme. I didn't try to change myself. Fue la primera vez que me abracé mientras estaba triste. The first time that I embraced myself when I was sad. Siempre había rechazado esa parte de mí que era triste I had always rejected that part of myself that was sadness o que estaba deprimida. or that was depressed. Y me daba tanto miedo que me vieran así, And I felt a lot of fear to be seen in this way. pero en realidad lo que descubrí But in reality, what I found out was es que a lo que tenía miedo eran mis propios juicios de cuando sentía esas emociones. it was that what I really was afraid of was my own judgment of my own judgment of when I felt that way. Así que hubieron compañeros poderosos muy importantes para mí en ese momento. So there were mighty companions that were very important for me at that time. Siento que hubo mucho, mucho apoyo I felt that there was a lot of support para que yo pudiera moverme a través de eso. so I could move through this. Sí, y siento como que, aunque fue difícil, And I feel that even though it was hard, como que Jesús logró llevarme fuera de ese
de ese túnel oscuro. Jesus managed to carry me through this dark tunnel. Yo estaba consciente I was conscious of que había todavía una parte en mí que no había logrado perdonar. that there was a part of me that still hadn't managed to forgive. Una parte en mí que aún quería continuar siendo la víctima. There was a part of me that still wanted to continue being the victim. Sí, como que habían muchas cosas no resueltas. Yeah, that's like there were a lot of things that were still unresolved. Esta persona que se sentía, pues estaba enamorado, Well, this person that Ken was in love with iba a venir y ya no pudo venir. was going to come and then couldn't come. Y eso como que fue otra de las cosas que vi. That was like one of the other things that I saw. Tenía terror de verlo con alguien más. I had this terror of seeing him with someone else. Como que eso iba a probar Like that was going to prove que había algo en mí, that there was something in me, que había algo insuficiente en mí. that there was something that was not enough in me. Y por eso es que él no me quería. And that was the reason he didn't love me. Esos eran como que todos los trucos que luego estaba corriendo en mi mente. That was all the tricks that the ego was running through my mind. En ese momento creo que no estaba totalmente consciente, I think at that time I wasn't completely conscious of it. así que fue un periodo muy tormentoso. So it was a very like tumultuous time. Como que estaba poniendo mi valía It's like I was putting my worth dependiendo de su aprobación de mí, depending on his approval of me, o que él me amara como yo pensaba que quería ser amada. or for him to love me in the way that I thought I needed to be loved. Por supuesto, en ese momento había muchas comparaciones. Of course, at that time there was a lot of comparison. Con ella sí hace eso, With her, he does do this. conmigo nunca lo hizo. With me, he never did that. Y todas esas cosas eran una tortura. And all those things were torturous. Y por eso, gracias a Dios, muchos milagros vinieron, muchos compañeros poderosos. Yeah, so thanks to God, a lot of miracles came and a lot of mighty companions. Después fue que apareció otro chico en mi vida. And later on, that's when another guy came into my life. Fue muy chistoso porque yo en ese punto yo dije, It was very funny because at that point I had said, nunca más, never again. nunca vuelvo a abrir mi corazón. I'm never going to open my heart again. Se cerró, It's closed. nunca más. Never again. Yo dije, Jesús, yo no me vuelvo a meter en esto. I said, Jesus, I'm not going back into this. Y era como que Jesús se reía. It was like Jesus was laughing. Me mandó así justo una persona He brought me exactly this person que tal vez nunca pensé que fuera mi preferencia. that I never thought would have been my preference. Fue como sorprendente. It was very surprising. Él ya estaba en la comunidad He was already in the community. y de verdad fue como que de un día para otro And it was like in one day to the next, lo vi de una manera totalmente distinta. I saw him in a completely different way. Mi corazón se abrió de par en par, My heart opened wide open, aunque tal vez yo no hubiera querido eso, even though I wouldn't have wanted this. pero no lo podía, o sea, fue algo que solo pasó, It was just something that happened. como que no tenía el control de eso. I didn't have control over this. Que fue lo mismo que le pasó a él. It was the same thing that happened to him. Tu corazón por fin se había logrado abrir, Your heart finally managed to open. que era lo que siempre había querido, That was what I was always wanting. pero por supuesto quería que fuera conmigo But of course, I wanted it to be with me y no con ella. and not with her. Pero bueno, But well, la cosa es que ahí estaba con el corazón abierto con este otro chico anyway, it was that my heart was wide open with this other guy. y fue una relación muy cortita It was a very short relationship porque él tenía que volver a su país because he had to go back to his country. y aún así fue súper impactante para mí And even so, it was very impactful for me porque como
No sé, como que de alguna manera nunca me había tratado un chico como él me trató a mí. I don't know, it was like that there was never a guy that had treated me in the manner that this guy had treated me. Muy gentil, Very gentle, muy amoroso. very loving. Em, no sé, como que él también sentía algo muy fuerte conmigo en el primer momento. I don't know, and he also felt something very deep there in the first moments with me. Entonces yo sentí que me podía dar por completo So I felt that I could just surrender myself completely, y yo sentía que él estaba haciendo lo mismo conmigo. and I felt that he was doing the same with me. Entonces hubo algo en mí que por fin se sintió como que, por fin. There was something in me that finally felt like, No finally. no era como una pelea, It wasn't a fight. era correspondido, It was mutual, de corazón. from the heart. Así que eso fue muy sano, muy sanador para mí. So that was very healing for me. Muy sanador para dejar de ir un montón de ideas que tenía acerca de mí misma. Very healing for me to let go of a lot of ideas that I had about myself. Y también ayudarme a darme cuenta And also to help me to see que yo estaba atrapada en una forma that I was trapped in a form en la que yo tenía que amar a Ken. and that I had to love Ken. Y ahí fue como dije, And that's when I said, no tiene que ser en relación de pareja. it doesn't have to be in a romantic relationship. Como que por fin esa parte de mí que estaba en esa insistencia que quería estar con él, So it was that part in me that was always insisting that I needed to be with him. como que se cayó, It's like it fell, desapareció. it disappeared. Como esa atracción nunca regresó. It was like that attraction never came back. Yo no sé qué pasó. I don't know what happened. Como una intervención divina. It was like a divine intervention. I don't know if you want to add anything. No, No that's sé si quieres incluir algo. Okay. Y después fue que como, no sé, como que los dos estábamos igual en la comunidad. It was later like, I don't know, like both of us were equal in the community. La chica no estaba aquí. The girl wasn't here. Mi chico ya se había desaparecido. My guy had left. Y estaba pasando como un remolino otra vez. And I was going through this big turmoil again. Al poco tiempo fue que David nos dijo, In a very short time, that's when David told us, tú y tú, you and you, en ese momento casi ni nos hablábamos, at that time, we hardly spoke to each other. van a ir a este viaje juntos. You guys are going to go on this trip together. Y yo, ¿qué? We're like, what? ¿Con quién? With Ken? Era como, no sé, I don't know. It was like, nunca me lo hubiera esperado. I would not have thought of this. Tal vez la última persona que hubiera pensado que iba en este viaje conmigo. As the last person I would have thought I would have gone on this trip with. Y era como que Jesús tenía un plan. It was like Jesus had a painting plan. that time. It was. Not fully, but there was a big grievance. Él dice, Sí, creo que me odiabas en ese momento. Yo, no del todo, pero había un gran resentimiento todavía. He said, We I were thought you speaking. hated me at that time. I You said, were. no, but there was a grievance there. Sí, estaba todavía, necesitaba ayuda. Yeah, I needed some help. Y sí, creo que ni para qué ni para mí I think that neither for Ken nor myself, nos hubiéramos elegido el uno al otro para ir en ese viaje, we wouldn't have chosen each other to go on this trip with en ese punto en el que estábamos. at en that ese point in momento. time where we were at. Sí, como que nuestra mente en ese momento hubiera hecho no, It was like our minds at that time would have said no, pero porque había ocurrido tantas cosas. because a lot of things had happened. Y bueno, Jesús, por supuesto, no nos iba a dejar ahí. And of course, Jesus wasn't going to leave us like that. Él nos quería llevar al milagro, He wanted to take us towards the miracle. nos quería llevar al perdón, He wanted to take us towards forgiveness. nos quería llevar a ese amor verdadero. He wanted to take us to that true love. Y sí, entonces empezamos, pero había algo en mí que confiaba. But there was something in me that trusted. Cuando vino la idea de que él y yo íbamos a ir,
when the guidance came that him and I were going to go, aunque había una parte de mí que tenía miedo, even though there was a part of me that had fear, había una parte en mí que confiaba. there was a part of me that trusted. Algo en mi interior me decía, esto se siente muy bien. Something deep inside me felt, this feels really good. Y yo me puse a confiar en esa parte que sentía eso, And I began to trust that part of myself that felt that way, porque habían miedos. because there were fears. ¿Qué tal si me enamoro otra vez? What if I fall in love again? Él está con alguien más. He's with someone else. Vamos a estar pegados 24 horas, 7 días a la semana. We're going to be together 24/7, 24 hours, 7 days a week. Así que, pero sí, todo funcionó muy bien. But yes, everything worked well. Yeah, I don't know if you want to share about that. No sé si quieres compartir sobre eso. Yeah, it was a shock Sí, fue un shock to be brought back together. el estar de nuevo juntos, But at the same time, it felt a clear yes. pero desde el principio se sintió un sí claro. It felt like Jesus was guiding us. Se sintió que Jesús nos estaba guiando. So, yeah, and obviously you put the healing first. Y sí, pones primero la sanación. So it felt good. Entonces sintió bien. And then we had our first trip to LA, Y tuvimos nuestro primer viaje a Los Ángeles, which was like Jesus priming us, que es que Jesús nos trajo, preparing us, Nos preparó. nos preparó, because we had to get the vaccination. porque teníamos que conseguir la vacuna. And so if we went to America, we could get one shot and be Entonces, done. si íbamos a Estados Unidos, simplemente podíamos tener una vacuna y terminaba todo. Whereas otherwise it would take months if we had to have the 2 shots in Porque- Mexico. Porque si nos quedábamos en México para las vacunas, iba a tomar mucho más tiempo. Era justo en medio de la pandemia. It was in the middle of the pandemic. Y la única manera que podíamos entrar a España era con esto. And the Yeah. only way we can enter Spain was with this. Yeah. And so in a way, Jesus set that little mini mission up really for us to really join together. Entonces, de alguna manera, Jesús puso esta misión pequeña para que nosotros nos unamos. And so we actually felt excited by that, didn't we? Entonces, en realidad estábamos emocionados por And eso. so we were working on the flights and everything. Entonces, estábamos trabajando en los vuelos y todo eso. Everything flowed. Todo fluyó. Anna had many downloads. Ana empezó a tener como minis descargas. She downloaded a new app to do with taxis. Ella descargó una aplicación para los taxis. And when we got there, we really needed that. Y cuando llegamos ahí realmente necesitábamos eso. And there was healing. Entonces había sanación, It was deepening, but we really felt connected to one another. había profundización y realmente nos sentimos conectados unos a los otros. We did it together. Pero lo yeah. hicimos juntos. And so it's very, very beautiful. Entonces fue muy hermoso. And many, many signs from Jesus all the way through it. Y habían muchas señales de Jesús todo el camino. It just made it completely and utterly obvious that we were to do this trip. Se hizo completamente obvio que teníamos que hacer este viaje. And then, of course, because we had no money Y claro, como no teníamos dinero to even get to Spain, de incluso llegar a España, we didn't even know anyone in Spain. no conocíamos a nadie en We knew- España. we knew a couple of people, but nothing major. Conocíamos a unas personas, pero nada mayor. And then once we said yes, Y una vez que dijimos que sí, within one day, the flight money came. en un día llegó todo el dinero para el vuelo And within a week, 20 invites came. y en menos de una semana llegaron 20 invitaciones. So it was obvious that we were moving in that direction. Entonces era obvio que nos estábamos moviendo esa dirección. But really, it was about the healing that was going to happen between me and Anna. Pero en realidad se trataba de la sanación que iba a pasar Yeah. entre yo y Ana. And so now it wasn't really about being together in that way, Entonces en realidad no se trataba de estar juntos de esa manera, because we both didn't feel that any longer. porque los dos ya no nos sentíamos de esa manera. But it was about truly, truly deepening again to another level. Pero en realidad sí era para profundizar a otro nivel de relación. And so I was in my other relationship, Entonces yo estaba en mi otra relación, but it was online. pero era en línea. And then so we went away. Entonces nos fuimos
And so every time me and Anna weren't getting on, Entonces, cada vez que yo y Ana no nos llevábamos bien, I would go and join with my girlfriend yo iba y me unía con mi novia and I would feel much better y me empezaba a sentir mejor and I would come out all happy. y volvía todo feliz. And Anna's, Y Ana estaba como, until finally, entonces we're finalmente, about, what was it, 2 months in, was it? ha sido en 2 3 meses, months. It was 3 4. months, was it? 4, yeah. Was it? December, 4, January, February, March. Was it? Oh, yeah. 3. diciembre three. hasta Three. marzo, Yeah. 3 meses. So I entonces, sorry, prayed this one night. entonces esta noche lloré. I was feeling good for the whole start of the trip. Yo me estaba sintiendo muy bien desde que empezó el viaje. I felt really connected. Me sentí muy conectado. Miracles were happening. Milagros empezaron a llegar. My life felt pretty good. Mi vida se empezó a sentir muy bien. Me and Anna, we would argue, Yo y Ana discutíamos, but I had my outlet, so I could just pero yo tenía mi salida, así que simplemente join there and get happy. simplemente me ponía a unir ahí y volverme feliz. So so everything felt pretty good to me, Entonces todo se sentía muy bien para mí. and it felt exciting. We were on an adventure. Y se sentía emocionante, estábamos en una aventura. And then I watched this video by Jason and Francis, Y después vi este video con Jason y Frances, and it was about abandonment and rejection. y era acerca del abandono y el rechazo. And I thought, I really, really need to face this. Y yo dije, realmente necesito enfrentarme a esto. I know this is my nemesis. Yo siento que este es mi némesis. So that night I prayed out, Entonces esa noche oré, Holy Spirit, Espíritu Santo, bring it on. tráelo, I'm going to face this. voy a enfrentarme a esto. And a week later, Y una semana después, my girlfriend says, mi novia dice, I don't want to be with you any longer. ya no quiero estar contigo más. So I thought, oh, this is great. Y yo dije, bueno, esto es grandioso. I feel safe with her. I can open up with her. Y me siento seguro con ella, me puedo abrir con ella, I can share everything. puedo compartir todo. I feel very safe. This is great. Me siento seguro, esto es genial. Everything her. with her, yeah. Sí. Con Con ella. So everything's good in my life. Todo está bien en mi vida. I've got the support to be able to go through this, Tengo el apoyo para ir a través de esto we're going to do it together. y lo vamos a hacer juntos. And then a week later, Y una semana después, you're up the road. estás afuera. And so then then I went through my heartbreak. Entonces yo fui a mi desamor. So now I'm just completely broken. Yo estoy completamente roto. Well, the first month actually I wasn't. Por primera vez. The first month I was in complete denial. El primer mes estaba en completa negación. I was completely angry. Estaba totalmente enojado. And I thought, okay, she'll come back. It's going to be fine. Y decía, va a volver, va a estar todo bien. And I thought I was good. Y yo pensé que estaba bien. So me and Anna were doing the trip. Yo ya no estábamos haciendo el And I really viaje. believed I felt good. Y realmente pensé que lo estaba haciendo bien. And then after a month, the floodgates opened. Y después de un mes, todo se abrió. And then I was just broken, Y completely broken. estaba totalmente roto. I couldn't do anything. No podía hacer nada. But it was actually really, really beautiful, wasn't it? Because Pero that's fue- actually what needed to happen for both of us. Pero fue demasiado hermoso porque realmente era lo que se necesitaba pasar para ambos. Because this is what healed our power battle. Porque siento que esto sanó nuestra batalla de poder. Because before this, it was almost like the first 4 months, like, you know, it was sort of like the same dynamic. You would come to me, I would seemingly make the decisions. Porque los primeros 4 meses era como que la misma dinámica, yo era el que hacía todas las decisiones y ella venía conmigo. So there was that natural, she turns to me, okay, what do we do? Entonces había esa naturalidad de qué hacemos.
And then I seemingly made decisions. y yo aparentemente tomaba las And it decisiones just never supported us because we're like this. y nunca realmente nos apoyaba porque estábamos como así. And now I'm completely broken. Pero ahora yo estoy completamente I'm roto. just crying. All of my emotions are up. Todas mis emociones están a flor de piel, estoy llorando. I can't make one decision. No puedo tomar ni una sola I'm in decisión. people's houses I don't even know. Estoy en la casa de personas que ni siquiera I'm just like, oh my conozco. God, okay, Jesus, this is really deep. Y era como, wow, Jesus, esto es muy I profundo. am completely done. Estoy completamente acabado. So it was like, I would go to my room, I'd be crying, Entonces era como que iba a mi cuarto, lloraba. whatever's going on. Then that would stop. Después eso paraba. And then I could come downstairs Entonces podía bajar. and then I'd be able to share. Entonces había oportunidad para compartir. And I'd get all happy Y me volvió otra vez feliz. and we're sharing all of our miracle stories. Y después compartíamos todos nuestros milagros. Go back to my room and be broken again. Volví a mi cuarto y otra vez estaba roto. But so the beautiful thing about it was though, Pero lo que fue hermoso fue que it's like all of a sudden Anna just went into Christ mode. fue como que de la nada Ana se entró al modo So she, Crístico. crístico. yeah. So she just took the lead Entonces ella simplemente tomó ella empezó a dirigir. and her mind just became so expansive Y después todo se volvió todo muy expansivo and she was hearing everything. y ella estaba escuchándolo todo. She was hearing all the guidance Ella estaba escuchando toda la guía, to the T, to the specifics, everything. los específicos, todo. I can't hear a thing. Yo ni siquiera podía pensar. All I can do is cry. Lo único que podía hacer era llorar. And Anna always wanted to love me and comfort me. Y Ana todo el rato quería consolarme y amarme. And so now she had her function. Entonces ahora ella tenía su función. She said, I always wanted to love you, Y ella decía, yo siempre he querido amarte, but I never knew it was going to be like this. pero nunca pensé que iba a ser así. So she would hold me Entonces ella me sostenía, and she would listen to me for hours. me escuchaba por horas. Why has this happened to me? ¿Por qué está pasándome esto? So all my victim story, Todas mis historias de yeah, victimismo. hours on end. Y así fue como terminó. Yeah, go on, you share then. Porque para mí fue algo muy profundo. Because for me, it was something very deep. Ahorita que lo estabas diciendo me conmovió. Right now that you were saying it, it touched me. Porque por fin como que Jesús me dio la oportunidad It was like finally Jesus gave me the opportunity de darte todo el amor que siempre quise darte, to give you all the love that I've always wanted to give you. pero yo ya no quería nada de él. But now I didn't want anything from him. Y entonces era libre para amar. So now I was free to love. Y también que había atravesado ya esa ruptura And also I had already gone through this rupture con él. with him. Y ahora era como que habíamos cambiado papeles. It's now like we switched the roles. Y era como que todo lo que yo había pensado, And it was like everything that I had thought ahora venía a través de él. was coming through him. Y yo era como que me estaba consolando a mí misma a través de consolarlo a él. And it was like I was consoling myself through consoling him. Como que le estaba dando todo lo que yo me quise dar en ese momento. It was like I was giving myself everything that I wanted to give myself at that time. Y había tanto amor en mi corazón, And there was a lot of love in my heart. tanto amor para él. So much love towards him. Y al dar tanto amor, yo sentía mucho amor en mi corazón. And in giving so much love, I felt a lot of love in my heart. No me daba miedo sus emociones. His emotions didn't cause fear in me. It didn't cause fear in me, no. Sentía que podía sostenerlo I felt like I could hold him. y estaba feliz de sostenerlo. And I was so happy to hold him. Como que todo ese resentimiento se había desvanecido. It's as if all that resentment had just gone away, O una gran parte de ello. or at least a huge part of it. Para mí fue ver una transformación preciosa For me, it was to see this beautiful transformation en Ken. in Ken.
de lo que yo percibía que era una persona muy cerrada, and what I had perceived as a person that was very closed, como que en ese momento se abrió. it was like in that moment he opened up. Por primera vez, creo que en años, I think for the first time in years, él reconoció que tenía miedo. he recognized that he was afraid. Él reconoció que tenía tristeza. He recognized that he had sadness. Recuerdo que cuando él me miraba a mí triste cuando estábamos en relación, I remember that when he'd look at me when he was sad when we were in relationship, era como, it was like, ugh, había una gran repulsión conmigo cuando estaba en esa tristeza. there was a strong repulsion when I was in that sadness. Y ahora era como que por primera vez lo estaba reconociendo en su interior. And it was like for the first time he was noticing it deep within himself. Como que Jesús, como que ahora en lugar de estarlo proyectando allá, como que lo podía ver en él. It was like now, like wow, like instead of projecting it, now he could see it inside himself, Que es lo que hemos hecho el uno con el otro todo el tiempo. which is what each one of us has done with each other all this time. Pero sí, incluso eso fue precioso. Yeah, even that was precious. Que él siempre pensó que tuvo un problema con ser una persona enojada. Ken always thought that he had this issue with being an angry person. Y descubrimos que en realidad nunca fue el enojo el problema, And we discovered that it was never really the anger that was the problem. sino que era todo el miedo y la tristeza que estaban debajo. It was only just the fear and the sadness that was underneath. Como que todo ese dolor que estaba abajo. It was like all that pain that was underneath. Y por primera vez se dio permiso de sentir todo eso. And for the first time, he gave himself permission to feel all of that. Y él me decía, Ana, me estoy desmoronando. And he was saying, Anna, I'm being undone. Did I? Como like I'm breaking down. I'm breaking down. Me estoy Eh, desmoronando. Y yo le decía, no, muy bien, muy bien. I said, no, very good, very good. Continúa. Continue. Porque yo podía ver era como una mariposa en ese momento. It was like because I could see this like butterfly at that time. Tanta belleza. So much beauty. Sí, I don't know if you want to say anything about No that. sé si quieres Oh. decir algo sobre esto. Well, for me, it was like everything that was unhealed in me, Para mí fue todo lo que no estaba sanado, just the door opened. la puerta se abrió. I mean, it was just pure self-hatred, Había pura autoodio, complete guilt, culpa, you name it, whatever pure darkness was down in the bellows of my being nómbralo todo, pura oscuridad, was just in my face. estaba en mi cara. And it was relentless. Y era como que no se cansaba. But this time it was like I couldn't fight it any longer. Pero en este momento era como que ya no lo podía pelear. So then I just had to sit there and I just had to keep facing it, loneliness. Entonces simplemente tenía que sentar con ello y enfrentar esa Rejection. soledad, esa proyección, Yeah, abandonment. Yeah. abandono. And then more layers of fear would just come. Y más capas de miedo venían. It like came to the point where it was like it was seemingly about the relationship. Y llegó al punto en que era aparentemente sobre la relación. But then it was just going underneath that. Pero después era ir debajo de ello. And then it was like being controlled by fear. Just Y era que estaba dark. controlado por miedo And then just deep loneliness. y soledad muy profunda. And then I remember this one night. Y me recuerdo que esta noche, It was like it was the only word that came to me was betrayal. la única palabra que venía a mí era traición. There was no images or thoughts with it. No habían imágenes ni pensamientos alrededor But de ello, it was just pure darkness. pero era oscuridad pura. But by this time, Pero en este momento, I'd got really fascinated by it. yo me volví muy fascinado por And eso. so I'm just in this complete pain of like whatever betrayal was. Entonces yo estaba totalmente absorbido por este dolor And I never thought to move away from it. I just felt to go through it. y nunca pensé retirarme de ello, simplemente pensé en atravesar eso.
And this was for like every morning I was being woken up at 3 a.m. Y era como que cada mañana se me despertaba a las 3 de la mañana. Intense fear till 7 and then get up. Y era como miedo intenso y después levantarme. And I'm like, is this ever going to end, Anna? Y yo le decía, Ana, ¿esto va a terminar alguna vez? Are you sure this is going in the right direction? ¿Estás segura que es ir hacia la She dirección said, correcta? yeah, this is it. This is so good. Y Ana decía, sí, esto es muy bueno. Yeah, so I'm super grateful for it. Entonces estoy tan agradecido por ello, Because in that, we also built that trust. porque en ello también fortalecimos esta confianza. You know, when he says, I trust my brothers who are one with me, Porque cuando ves, confío en mis hermanos que son uno conmigo, I couldn't trust any of my perception yo no podía confiar en ninguna de mis percepciones, because it was so distorted. porque estaba tan distorsionado, I couldn't make any decisions. no podía tomar ninguna decisión. And so Anna had to do everything. Entonces Ana tenía que hacerlo todo. But she just opened up like this incredible power. Y ella se abrió a este poder tan increíble. And now I had to be completely reliant on her and her judgment. Entonces yo tenía que realmente depender totalmente en ella. And so I had to keep turning to her. Entonces yo tenía que realmente volcarme What do hacia we do, ella. Anna? ¿Qué hacemos, Ana? And so that was undoing all of my pride and arrogance. Entonces eso estaba deshaciendo toda mi arrogancia y todo mi orgullo. And I felt like I've struggled with trusting my brothers. Y yo sentía que yo tenía mucho Yeah. conflicto con confiar en mis Yeah. hermanos. You know, for me, I felt like the only one I really trusted was David. Para mí era como la única Completely. persona que yo confío totalmente es David. So I was grateful for that relationship. Entonces estaba tan agradecido por esa relación. Because, you know, it's like one of those relationships Porque son una de esas relaciones, where like I know he only wants the best for me, for real. porque sé que esa es la mejor para mí. Él solo quiere lo mejor para mí. And he, you know, he's straight with me. Y es directo conmigo. And that's what I like. Y eso es lo que me gusta. I know where I stand. Sé dónde estoy parado. And so that felt like there was a deep trust there. Entonces ahí se sintió que había una confianza muy profunda. And then when we went away, I actually shared that with Jason. Y cuando nos fuimos, en realidad lo compartí con Jason. And he said, this is wonderful Y dijo, esto es increíble, because this can transfer to all your brothers. porque esto lo puedes transferir a todos tus And I hermanos. cried then and said, that's my prayer. I really want this. Y yo dije, realmente quiero eso, esa es mi oración. And so then before I had to fully trust Anna. Entonces, antes realmente tenía que confiar en Ana. As I shared on the other episodes, Como yo compartí en los otros episodios, someone would ask me a simple question. alguien me podría preguntar una pregunta muy simple. Would you like a salad for dinner? ¿Quieres una ensalada para la cena? And I would turn around to Anna and say, Anna, what are they telling me? Y yo me volcaba hacia Ana, Ana, ¿qué me están diciendo? And she'd say, do you want a salad sandwich? or something? Y ella me decía, ¿quieres una ensalada para la And I go, noche? yes. Y yo era como que sí. The only person that I could hear was Anna. La única persona que podía escuchar era Ana. So that really built up this complete trust. I was dependent on her. If Y, I'm being- y esto fortaleció mucho la confianza. Yo dependía en Ana. But the si soy incredible honesta. thing was all of these miracles were happening around us, weren't they? Pero lo increíble era que todos estos increíbles milagros estaban So alrededor. Jesus just took care of the form Entonces Jesús se hizo cargo de toda la forma, completely, completamente, and we just followed along, y simplemente nosotros seguimos and we're seeing all these miracles, y mirábamos todos estos milagros. and so we're feeling carried in our hearts. Entonces nos sentíamos cargados en nuestro corazón. So there's no worries there. No hay preocupaciones ahí. Anna's now stepped into her true strength, Ana da un paso a su verdadera fortaleza. and every morning she's saying, I can feel God's love in my heart. Y Ana todas las mañanas decía, puedo sentir el amor de Dios en mi corazón. And I'm saying, well, I don't. Y yo decía, bueno, yo no. I don't feel a thing. I'm completely broken. Y yo no siento nada, estoy completamente roto.
She said, very good, that's your role. Y ella decía, muy bien, ese es tu rol. So now she found her strength. Entonces ahora ella encontró su fortaleza. And then through that, we were able to meet, weren't we? Y a través de ello fuimos capaces de encontrar. Yeah. And so then like decisions would come and I would fully trust what you were saying. Y decisiones venían, yo confiaba completamente en lo que Yeah, decía. we were completely and utterly joined. Estábamos completamente unidos. Yeah, You trusted me now. yeah. Trust you fully. Confías en mí ahora. Me too. Yeah. Yo también. Mm. Yeah. And Sí. so then also we had to share our private thoughts with one another, didn't we? Y también tuvimos que compartir nuestros pensamientos privados, ¿no? Because then how I was feeling was how she felt. Porque como Ana se sentía, Como yo me sentía, era como ya, Ana se Ana se sentía. sentía. So then that's when we had to start. It was like as if there was like this bubble around us, yeah, Era como si había esta burbuja alrededor de nosotros that we could not understand. que no podíamos entender. And it took hours of talking about it. Y tomó horas de hablar acerca de ello. It was like energetic. Era energético, That was stopping us being together. que nos paraba de estar juntos. And it was like to share all the thoughts like, you're trapping me. Y era como que compartir todos estos pensamientos de me estás You know, atrapando, you want me all to yourself. me quieres para ti misma, I'm not free. no soy libre. You know, we just both didn't feel free, innit? Ninguno de los dos nos sentíamos And libres. so we had to look at everything, Entonces teníamos que mirar a todo, all of the blame, you know. toda la culpa. Yeah, you did this, and this is what upset me, Tú hiciste eso y esto es lo que me enoja. and vice versa, you know, the whole Y- thing. Y viceversa, todo. And then finally, that's when we got to a point, didn't we? One day, finally, Y finalmente es cuando llegamos a un punto, ¿no? Anna, you had a breakthrough, didn't you, in perception? Thank God. Tú tuviste como que una ruptura en tu percepción, ¿no? Y eso fue un gran milagro. Yeah, that was a huge miracle. Un momento de intensidad extrema. There was a moment of extreme intensity. Se los prometo que yo estaba lista de salir corriendo. I promise you, I was ready to go, like to run away. Sí, muy, muy fuerte. Very, very strong. Era como que Jesús seguía diciendo, no, 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 It's like Jesus was saying, no, no, no. de aquí no te vayas. From here, you're not leaving this. Estaba como justo antes de un gran milagro It was just before this big miracle. y la tentación del ego era, huye de aquí. And the ego's temptation was run away from here. Las emociones eran muy intensas. The emotions were very intense. Yo creo que por gracia fue que logré quedarme. I think it was through grace that I managed to stay. Y fue una mañana, It was a morning. incluso dijimos, We had eh, even said, bueno, si no hay que seguir viajando juntos, pues no vamos a seguir viajando juntos. if we don't have to continue flying together, we're not going to fly together. Y está bien, And it's okay. pero esa fue la primera oportunidad que me di So that was the first opportunity I gave to myself de compartir cómo había sido para Ana toda la historia entre los dos. to share how it had been for Anna, the story that was between the two of us. Y lo maravilloso fue que cuando él dijo cómo había sido la historia para él, And the beautiful thing is that when he shared how the story had been for him, había una parte en mí que decía, sí, tiene razón. there was a part of me that said, yes, he's right. Y era como que, y yo también tengo razón. And it was also like, I'm also right. Y los dos estamos equivocados. And the both of us are wrong. Ninguna de las dos historias son reales. Neither of the two stories are true. No sé, pero miren, hubo algo como que se abrió. Por I don't fin. know. It was like something just finally opened. Y fue una gran liberación. It was a huge breakthrough. Como que ahí se cayó eso último a lo que me estaba aferrando. And it was like the last thing that was finally binding me fell. Como eso, algo muy, muy pesado. Something that was very, very heavy. De ahí fue como que salté From there, it was like I jumped. a mucha luz.
towards a lot of light. Estaba casi que en una experiencia mística, I was like almost in this mystical experience, meditaciones muy profundas, very deep meditations, mucho amor, a lot of love, mucho a agradecimiento, lot of gratefulness, gratitud total great complete gratitude con Él, with him, con Jesús, with Jesus, incluso conmigo, even with myself, por haberme quedado todas esas veces que quise correr for having stayed all those times that I wanted to run away y que no quería enfrentar ese monstruo interno and that I didn't want to confront that internal monster y ver que, por Dios santo, Él me estuvo ayudando todo este tiempo. and to see, holy God, he's been helping me this whole time. Y yo pensé que había sido mi peor enemigo, o qué sé yo. I thought that he had been my worst enemy. I don't know. Sí, no sé, como que transformó todo profundamente. Like it transformed everything deep inside. No sé, como que ahora lo siento súper cercano a mí. It's now like I feel him very close to me. No es una relación que pueda poner en una caja, It's not a relationship that I can put in a box. como es una relación, como antes, que era una relación de pareja, Like before, when I could have said this is like a romantic relationship, o ese es mi exnovio, or this is my ex-boyfriend, con todos los resentimientos pegados ahí. with all the resentments that come with it. Y ahora es como algo totalmente distinto. And now it's something completely different. Pero siento que también incluso que hayamos sido pareja, I think that even though we had been a couple, eso construyó de muchísima confianza. That built up a lot of trust. Y como que eso ha ayudado a toda esta otra fase. and this helped this other phase. Sí, o sea, como que todo ha sido perfecto. It's like everything has been perfect. Todo ha sido parte del camino de sanación. Everything has been part of this healing journey. Y sí, no sé, siento muchísimo amor por él. I don't know, I feel a lot of love for him. Podemos estar juntos, We can be together no querer nada del otro de esa vieja manera. and not want anything from each other in that old way. No sé, es como que me siento totalmente cómoda con él. It's like I feel completely comfortable with him. Siento que puedo amarle I feel like I can love him y que él me ama. and that he loves me. Y era como que todo lo que siempre quise And it's like everything that I wanted, se dio en la forma que nunca pensé que iba a ser. it was given to me in the form that I never thought it would be given in. Así que yo tengo una gratitud profunda. So yes, I have this deep gratitude. I love Love you too. Te amo. Yo también te amo. you. Creo que esa ha sido nuestra travesía, Manuel. So I think this has been our journey, Manuel. Gracias. Thank you. Do you want to say anything else? ¿Quieres decir algo más? Yeah, I mean, it's really, really incredible. Sí, realmente es muy increíble. Because if you looked at it in the form, Porque si lo ves desde la forma, you would say me and Anna are so different. ves, Ana y yo somos tan diferentes. And I just thought, this is impossible. Y yo Honestly, I did. simplemente pensaba, esto es imposible. I thought, there's no way we can get to here. Es como, no hay de ninguna manera que podemos llegar aquí. And yet he did it. Y sin embargo lo hizo. Yeah. The love is always underneath it. No El matter amor, what. el amor siempre está por debajo, no importa qué. And you know, then that just transfers to everyone, Y eso se transfiere a todos, because you want that with everyone, porque quieres eso con todos. no matter what you've got going on with someone. No importa qué tienes con el otro. If you can go through all of that, Si puedes atravesar todo eso then you feel you can do that with anyone. y sientes que puedes hacerlo eso con cualquiera, And that's what we want. eso es lo que queremos. We want to feel that love with everyone and everything. Queremos sentir ese amor con todos y todo. And so that builds that trust in the real relationship.
Entonces eso fortalece esa confianza en la verdadera relación, in which we share together. en la que realmente compartimos. Yeah. So, Y incluso ahora, And even now, tu corazón está abriéndose con todos. your heart is opening with everyone. Y para mí es precioso ver eso. For me, it's precious to see that. No sé, ha sido maravilloso. I don't know, it's been wonderful. Yeah. Mm. Yeah, it's like we Yeah. got the gifts that we wanted. Es como que tenemos los regalos que queremos. Like yours was this strength. El tuyo es la fortaleza, It was just incredible to see. que ha sido increíblemente ver. Yeah, and then these huge forgiveness lessons that you had Y estas lecciones tan grandes de perdón que has were tenido, so intense. que fueron tan intensas. And I just felt like, oh my God, how's she going to go through this? I actually felt for you. Yo decía, wow, ¿cómo va a ir a través de esto? I thought, my God, how's she going to face that? Yo decía, ay Dios mío, ¿cómo va a enfrentar And eso? every single time she did. Y todas las veces ella lo hizo. And that was really, really incredible what you did. Y eso ha sido demasiado increíble was cómo lo has on hecho. another level. Fue otro nivel. Yeah, you really know, you prayed. You prayed deeply. Realmente oraste profundamente. It was a full commitment. Fue un compromiso And total. really, I feel like that was the really thing that helps, like big time. Y yo siento que eso es lo que realmente ayuda de una gran You manera. have to make the full commitment to one another. Tienes que hacer el compromiso Truly. total uno al otro, verdaderamente. We're either going all the way or we're not. I mean, Es como, ¿vamos todo el camino o no? what else are you going to do? ¿Qué más vas a hacer? And somewhere we clearly just said yes. Y en algún lugar realmente dijimos Yeah. sí. Well, Jesus was always saying to me, Jesús siempre me decía, you need to go towards Anna. tienes que ir hacia Ana. And then slowly as I did, Y lentamente lo hice. then that's when nothing else was coming in for us, was it? Porque realmente nada estaba viniendo para nosotros. It was always pointing to this, like, okay, listen, are you going to do it or not? You know, basically. Porque era como, tienen que hacerlo, ¿no? And it's still a choice, Y sigue siendo una opción, but somehow we both said yes. una elección, pero sin embargo los dos And then we hemos were dicho que actually sí. able to, but then we were able to go through the whole thing. Y después pudimos hacerlo. Yeah, so it's the full commitment. Sí, entonces es el compromiso total. Sí, yo me recuerdo conscientemente cuando dije ese sí. Yeah, I remember consciously when I said that yes. Estaba como en una experiencia mística I was in a mystical experience, y Jesús me dijo and Jesus said algo así, something like this. como comprometes a esta relación con Ken. You commit yourself to this relationship with Ken. Y yo me recuerdo haber dicho sí. And I remember saying yes. En ese momento, por supuesto, mi primer pensamiento fue, nos tenemos que casar. Of course, in that moment, my first thought was like, we have to get married. No era por ahí. But it wasn't that way. Por supuesto que no era por ahí. Of course, it wasn't in that manner. Pero como así de profundo se sentía el compromiso. But that's how deep the commitment felt. Era un sí, It was a yes, como hasta el cielo, algo así. like a yes up until the heavens, something like that. Y siento que eso fue lo que me ayudó a estar ahí. And I feel that that's what helped me to stay there. Que trajo todos esos ángeles alrededor nuestro That brought all these angels all around us para ayudarnos a continuar con ese compromiso. to help us continue with this commitment. Yeah. Sí. Yeah. Muchas gracias. Thank you. A nuestros hermosos hermanos Our beautiful brothers que están ahí en este momento en YouTube o en Facebook. that are right now on YouTube or Facebook. Nos vemos la próxima sesión. We'll see you in the next segment. Los invito también a unirse al Zoom.
We also invite you to join us in Zoom. En este Zoom están unidos nuestros compañeros de la tribu de Cristo. In this Zoom, we are here together with our partners from Tribu de Cristo. Así que muchas gracias, nos vemos pronto y a los amigos que están aquí en la tribu. So thank you very much. We'll see you next time. And for the friends that are here from La Tribu,